अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आज हम एक बहुत ही खुसूसी स्पेशल नशरियात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। मुहर्रम अल हराम, माह मुक़द्दस, माह शहादत। इस माह में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल के टुकड़े शहीद कर दिए गए थे। आज उसी माह के सिलसिले का ये खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश खिदमत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आखिर तक जुड़े रहेंगे। आज पूरे प्रोग्राम में हम मुहर्रम की मुनासबत से सवालात शामिल करेंगे। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, और जवां बेटों के खून से जो करबला लिखे, किताब इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। जवां बेटों के खून से जो करबला लिखे, किताब इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। मज़हब में से इंसानियत और ख़िदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और इबादत के लिए फ़रिश्ते काफ़ी थे। यानी मज़हब का नाम इंसानियत और ख़िदमत है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन हैं। और ये हमारे एक मुश्तरका गम है, क्यों ना इसको मिल के हम इस गम को मनाएं। चाहे आप अहले तशी हो, चाहे आप अहले सुन्नत हो, नबी के नवासे हम दोनों को प्यारे और महबूब थे। इसमें कोई तफर्रक़बाज़ी नहीं आनी चाहिए। इस माह को मिल के मनाइए, क्योंकि ये अज़मत का माह है। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, उन्होंने गर्दन कटवाई थी किस वजह से? बातिल के आगे सर ना झुकाने के लिए। और हमें भी अब बातिल के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं। मिल के इस बातिल का मुकाबला कीजिए। और बातिल कौन है? हमारा और आपका दुश्मन, जो हमें लड़वाना चाहता है। मिल के रहिए, इत्तेहाद के साथ रहिए। ये पैगाम है आज के इस प्रोग्राम से। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, और सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। आइए सलाम पेश करने के लिए मैं एक पुरसोज गले के मालिक अस्करी हसन साहब को दावत देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौलाना की बारगाह में उनकी शहादत का एक मंज़र पेश खिदमत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़िब का वक्त है, क्या आलम तन्हाई है, ना तो कासिम है, ना अकबर, ना कोई भाई है। बेकसी फातिमा को खुल्द से जब लाई है, नज़्म शहर के लबों पर ये सदा आई है। ज़मीं पे गिरता हूँ, मुझको संभाल लो अम्मा, हूँ चूर जख्मों से बाजू को थाम लो अम्मा। ज़मीं पे गिरता हूँ, मुझको संभाल लो अम्मा, हूँ चूर जख्मों से बाजू को थाम लो अम्मा। और चलाए शिमेर जो कर हमारी गर्दन पर, चलाए शिमर को खंजर हमारी गर्दन पर। अरे तुम अपने हाथों को उस दम निकाल लो अम्मा, हूँ चूर जख्मों से बाजू को थाम लो अम्मा।
न देख पाओगी कटता हुआ गला मेरा, न देख पाओगी कटता हुआ गला मेरा, बस इतनी देर कलेजे को थाम लो अम्मा, हूँ चूर जख्मों से बाजू को थाम लो अम्मा, ज़मीं पे गिरता हूँ मुझको संभाल लो अम्मा, हूँ चूर जख्मों से बाजू को थाम लो अम्मा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया अस्करी हसन साहब। करबला को करबला के शहंशाह पे नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने, मगर हुसैन ने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आइए अपने कंटेस्टेंट्स का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ आज 3 नए कंटेस्टेंट शामिल और ये हमारा सीजन 4 है। सबसे पहले हमारे साथ उमैर नदीम। उमैर नदीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक प्लस पॉइंट है कि आपके नाम में मेरा नाम आता है, हो सकता है थोड़ा सा आपके इसका फायदा हो आपको कुछ। क्या करते हैं उमैर नदीम साहब? मैं पियर्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसको आप लोग यहाँ पीटीई के नाम से भी जानते हैं, जिसके एग्जाम लोग यहाँ देते हैं। मैं उनके लिए एडमिन में काम करता हूँ। माशाअल्लाह। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अयाज अशरफ। थोड़ा सा तारुफ हो जाए अयाज अशरफ, आप करते क्या हैं? मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ, एज यू नो उबर के लिए। कभी उबर चला लेते हैं। और बाकी अकाउंटिंग की हुई, डिग्री की हुई, बैचलर्स की हुई अकाउंटिंग में, बैठे हुए हैं। अच्छा। नौकरी करने का शौक नहीं है तो नौकरी करते नहीं है, तो बस गुजार रहे। अच्छा, फिर तो लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे आप। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं अली जैदी साहब। कैसे हैं अली जैदी साहब? ठीक है, आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अली जैदी साहब, थोड़ा सा तारुफ हो जाए आपका। मैं मेरी मॉर्गेज फर्म है, वन ब्रिज वेल्थ लोन्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, कमर्शियल लोन्स। तो ऑलराइट, ओके। वाह, किसी को भी किसी किस्म का लोन चाहिए, सॉरी, मैंने कहा किसी को भी किसी किस्म का लोन चाहिए हो तो ये नीचे बैठे हैं मेरे अली जैदी साहब, इनसे रब्ता कीजिए। राइट जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने पीटी में दाखिला लेना है तो हमारे बैठे हुए हैं उमैर नदीम साहब। उमैर नदीम साहब बैठे हैं, और किसी को यहाँ से किसी को यहाँ से ब्रंसविक जाना हो तो अयाज अशरफ साहब बैठे हुए इधर नीचे। बस आइए अपने पहले राउंड की तरफ चलते हैं और आपको बताते चलूं, इतला देते चलूं कि आज का पूरा प्रोग्राम हमारा मुहर्रम की मुनासबत से होगा और सवालात भी सारे उसी हिसाब से तैयार किए गए हैं, तो काफ़ी मालूमात में इजाफा होने वाला है आपके इल्म में मुहर्रम के मुनासबत से। आइए पहले राउंड की तरफ चलते हैं, कहीं नहीं जाइए। हाय हुसैन, हाय हाय हुसैन, हाय हुसैन। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ये हमारा पहला राउंड है जीतो ऑस्ट्रेलिया के सिलसिले का। मुहर्रम अल हराम का ये मुक़द्दस माह है और इसी माह के मुनासबत से हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो आप पहली जो इमेज देख रहे हैं ये भी मुहर्रम अल हराम के मुनासबत से है। ये रोज़ा किसका है? ये रोज़ा इमाम हुसैन है, या रोज़ा हज़रत अली अकबर है, या रोज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, या फिर रोज़ा हज़रत अब्बास? किसका रोज़ा है ये? उमैर नदीम, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये किसका रोज़ा है? ये रोज़ा इमाम हुसैन। आपने कहा रोज़ा इमाम हुसैन। लॉक इन। कभी आप गए हैं, इत्तेफाक हुआ जाने का? नहीं, तस्वीर में ही देखा आपने जी। अच्छा, तो लॉक इन कर दूं? जरूर। तो कितने % कॉन्फिडेंट हैं आप? 90 से ऊपर है, 90 से नीचे? 90 तक।
90 तक है सही 90 भी क्वाइट हैंडसम यार 90 ठीक ठाक अच्छा है तनासुब आइए लॉक इन करते हैं इन्होंने कहा रोज़ा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लॉक इन कीजिए कंप्यूटर और आपका जवाब दुरुस्त हो गया उमर रनीम मुबारक हो आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट है अयाज अशरफ आपके सामने हम आपकी इमेज रख रहे हैं गौर से देखिएगा 4 जवाब होंगे मैं आपको बता दूंगा कौन से जवाब हैं फिर आपने उसका सही जवाब मुंतखब करना आइए अयाज अशरफ के सामने उनकी इमेज रखिए अच्छा जी ये भी एक रोज़ा है और आपने ये बताना है कि किसका है रोज़ा इमाम हुसैन रोज़ा हज़रत अली अकबर या रोज़ा हज़रत अली या रोज़ा हज़रत अब्बास इस पे जो लिखा हुआ वो भी पढ़ लें शायद उससे कुछ मदद मिले आपको अस्सलाम आपकी वालेकुम। लगता है दूर की नजर कमजोर है करीब की नजर अच्छी है आपकी लगता है 40 के करीब पहुंच गए अब यही होगा बाबुल मोहम्मद नहीं रोजा ऐसा इमाम हुसैन तो नहीं है उसने भी बता दी वो दूसरा था ना एक तो आप निकाल दीजिए बिल्कुल वो हो चुका और ये गोल्डन भी नहीं ये तो मैं यही कहूँगा अब मैंने इतने देखे तो नहीं है लेकिन रोज़ा हज़रत अली अकबर भी नहीं है ये रोज़ा इमाम हुसैन ये लिखा है अस्सलाम अलैका या कमर बनी हाशिम कमर बनी हाशिम तो हज़रत अली जो है वो बनी हाशिम से ही है ठीक है लेकिन हज़रत इमाम हुसैन भी बनी हाशिम से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी बनी हाशिम से बेटे थे वो भी वो मौला के बेटे थे मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता लेकिन मैं यही कहूँगा कि रोज़ा हज़रत अली आपने कहा रोज़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लॉक इन कर दिया जाए कर दें क्योंकि मैं इतना मुझे नॉलेज तो नहीं है लेकिन ये है कि आप लॉक इन कर दें लॉक इन कर दें अच्छा जी मेरे ख्याल से मुझे इजाज़त मिल गई है लॉक इन करने की अयाज की तरफ से लॉक इन करते हैं कंप्यूटर रोज़ा हज़रत अली और आपका जवाब गलत हो गया अयाज ये था रोज़ा हज़रत अब्बास सॉरी लेकिन कोई मसला नहीं है ये पूरा गेम पड़ा हुआ है काफी सारे राउंड्स हैं इसमें आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं जनाब अली जैदी साहब आपके सामने इमेज रख रहे हैं हम ये मकाम है आपने ये बताना हमें कौन सा मकाम है मकाम अली असगर किले ज़ैनबिया या फिर गंजे शहीदैन या फिर मकाम अली अकबर ये गंजो शहीद है मकाम में अली असगर भी नहीं है ये हमने मुश्किल आपके लिए चुना है सबसे ज्यादा मुश्किल इमेज जो है ना ये मालूम है आपके पास का ये सिलसिले में असल में पिक्चर थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट है ना अभी कलर में कर देता हूँ थोड़ी देर बैठे आप ये एक बहुत खास मकाम है इसके बारे में आपको मुझे बताना भी पड़ेगा कि ये क्यों ये मकाम की क्या अफजलियत है आप उस पर लिखें अस्सलाम अलैका या जबल सब्र इससे कुछ ध्यान में आ रहा है आपके जबल सब्र किसको सब्र की तब जहां से किसने सब्र किया था कुछ ध्यान में आ रहा है मकाम अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था क्योंकि तिल्ला ज़ैनबिया तो बाहर से उसका डिफरेंट लुक है बिन्त अली मैं ओके मैं
सी की तरफ जाऊंगा. सी. आपका रुख कुछ ज्यादा गलत नहीं है मुझे लगता है. इशारा नहीं कर रहा हूँ मैं आपको. हाँ, ये अंदर की पिक्चर हो सकती है बिल्कुल, लेकिन बाहर की नहीं. ज़ैनबी आगे. तो लॉक इन कर दें. आपने अंदर से देखा नहीं है, बाहर से देखा है, तो बाहर की पिक्चर तो मैं दिखाने से रहा, तो अंदर के हिसाब से इसको लॉक इन कर दिया जाए. यानी हाँ, कर दें. कर दें. चले ज़ैनबिया जी, कंप्यूटर लॉक इन सी. और आपका जवाब दुरुस्त हो गया. अली ज़ैदी, अब बताइए क्या इसकी अफजलियत क्या है, इस मकाम पे क्या हुआ था? इस मकाम पे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई को शहीद होते हुए देखा था. और मकाम ऊंचा हो गया था ताकि पिक्चर क्लियर नजर आए. अपनी जगह से उठ गया था. काफी जगह को तिल्ला कहते हैं. सोचिए वो कैसी बहन होगी, कितना सब्र होगा. तभी जबल सब्र वहां पे लिखा गया है. पहाड़ जैसा सब्र आसान नहीं होता है ये देखना. हम लोग तो खैर किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताबों में, या किसी से हम ये सुन लेते हैं दास्तान, आंसू बहा देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये गुजरी हो, अल्लाह अकबर. यहाँ पे हमारा पहला राउंड खत्म होता है. ख़वातीन हज़रात, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले का यह खूबसूरत खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं. आइए अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं. हाय हुसैन, हाय हाय हुसैन, हाय हुसैन. उमैर नदीम साहब, वेलकम बैक. ख़वातीन हज़रात, ये दूसरा राउंड है हमारा. इसमें हम आपको मुहावरे दिखाते थे, लेकिन आज हमने थोड़ा सा उसको तब्दील किया है मुहर्रम हराम की मुनासबत से. आज हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और करबला के शहदा के बारे में जो शेर अशार कहे गए हैं, उनका एक मिसरा आपकी खिदमत में पेश करेंगे. और वो सारे मशहूर अशार हैं, तो उसका दूसरा मिसरा आपने हमें बताना होगा. 4 आपके पास जवाबात होंगे, उसमें से आप ढूंढ के मिसरा उसके साथ लगाएंगे ताकि शेर मुकम्मल कर सकें आप. ठीक है, तो ये हमारा आज दूसरा राउंड होगा. मुहावरों का राउंड इंशाल्लाह अगले हफ्ते से फिर शुरू करेंगे, लेकिन आज हमने खास तौर पे इसका एहतमाम किया है. मैं सबसे पहले तो सबीहा और अमीन दोनों का बहुत शुक्रगुजार. उन्होंने इस मामले में हमारी बड़ी महावनत की. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. अल्लाह ताला आपको अजर खैर दे. आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ. आपके सामने आपका शेर, एक मिसरा रख रहे हैं उस शेर का. क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है. दीन जिंदा होता है हर हुसैन के बाद. इस्लाम जिंदा होता है हर हुसैन के बाद. और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. या दीन जिंदा होता है हर करबला के बाद. कौन सा मिसरा आप इसके साथ जोड़ सकते हैं उमैर नदीम? वेल, अशार में मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि कोई सेंस इसके साथ बनती हो. लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल बनता है वो है इस्लाम जिंदा होता है हुसैन के बाद. बी आपने कहा. सॉरी, डी, करबला के बाद. वही मैं कह रहा था. मैंने कहा कि शायद आप कह रहे कुछ और हैं और आप ये लेटर कोई और कह रहे हैं मेरे ख्याल से. आपने कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्योंकि जो रिदम आ रही है ना इसमें, वो रिदम उसमें नहीं आ रही थी पहले वाले मिसरे में. और करबला की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शोहदा थे. हुसैन रज़ियल्लाहु ताला वो तो थे ही, लेकिन फिर अब छोटे अली असगर कितने शोहदा थे वहाँ पे. 22 एक मैंने रवायत में पढ़ा है कि 22 शोहदा थे वहाँ पे, एक ही खानदान के. तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. लॉक इन कर दूं? जरूर. आइए जी, लॉक इन करते हैं. क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. लॉक इन कीजिए कंप्यूटर. टी. और आपका जवाब दुरुस्त है उमैर नदीम. आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, अयाज अशरफ. अयाज अशरफ, आपके सामने भी हम मिसरा रखेंगे, आपने शेर मुकम्मल करना है. आइए अयाज अशरफ का मिसरा रखते हैं आगे. गरीब और सादा और रंगी हैं दास्ताने हरम. निहायत उसकी इस्माइल इब्तदा है हुसैन. निहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल. या फिर आगाज उसका इस्माइल इख्तिताम है हुसैन. या आगाज उसका हुसैन इख्तिताम है इस्माइल. 4 में से एक सही है. दुनिया के सारे मुश्किल काम मेरे लिए रख दिए आप लोगों ने. गरीब और सादा और रंगीन है. साथ मिला के पढ़ें. आपको रिदम, यार आप अयाज अशरफ, आप भी मेरे हाल से शेर व शायरी से शौकत रखते हैं.
کبھی رکھتے تھے جوانی میں, اب تو شادی ہو گئی, سب تباہ ہو گیا. تو کیا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی اسماعیل نہیں, یہ تو نہیں نہایت اس کی اسماعیل, یہ تو بنتا ہی نہیں, اس کی اسماعیل حسین. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے, اس میں کتنی آغاز اس کا حسین اختتام ہے اسماعیل, آغاز اس کا اسماعیل اختتام ہے حسین, آغاز اس کا حسین. نہیں یار یہ ندیم بھائی جانتا ہے کہ اگر شعر کو اگر آپ دیکھیں نا تو جو اس کا جو وزن بیٹھتا ہے نا وہ جانتا میرا ہے نا سی میں بیٹھتا ہے, اور غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, آغاز کا اسماعیل اختتام ہے حسین. یہ ہم قافیہ نہیں ہے تو اس وجہ سے اس میں گنجائش ہے, لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے آغاز اس کا حسین, آغاز حسین تو اسماعیل علیہ السلام تو پہلے آئے تھے, اور لاجیکل تو نہایت اس کی نہایت بھی نہیں, نہایت تو بنتا ہی نہیں ہے. آغاز اس کا اسماعیل ہے, اختتام اے جو ہے نا وہ ہے نہایت اس کی اسماعیل ہے, ابتدا ہے حسین. کیا ندیم بھائی دنیا آپ کی لاجک اتنی میں مدد کرتا ہوں ایاز کہ آپ کی لاجک بڑی شاندار ہے, تھوڑا سا اور کھیلیے, تھوڑا سا اور ذہن دوڑائیے, آپ پہنچ گئے ہیں وہاں تک میرے خیال سے. دیکھیں اگر غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, آغاز اس کا حسین اختتام ہے اسماعیل, نہایت اس کی اسماعیل ابتدا ہے, نہایت اس کا آغاز اس کا اسماعیل. یار ندیم بھائی کوئی ٹائم تو نہیں رکھا ہوا نا؟ کیا دوں؟ ٹائم تو نہیں رکھا ہوا؟ نہیں نہیں ٹائم ہے, بس میں اب کہنے والا تھا کہ بس آپ جواب دے دیجئے. آپ اب ان دونوں سے کوئی کر لیجیے, آپ نے جو اے اور سی میں آپ ہوتے کھا رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک لے لیجئے مصرع. پکی بات ہے. نہیں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں سر, آپ کو پتہ ہے میرے مشورے. چلے میں اے نہیں, آغاز اس کا حسین اختتام ہے اسماعیل. نہایت, یہ نہایت اور آغاز میں کیا فرق ہے؟ نہایت اور انتہا. اچھا انتہا, اچھا انتہا, آغاز تو میں اس پہ جاؤں گا پھر. انتہا اس کی انتہا اس کی حسین ہے, ابتدا ہے اسماعیل. ڈی پہ جاؤں, ڈی پہ میں بی پہ جاؤں گا, بی پہ. آغاز اس کا اختتام ہے اسماعیل, ڈی یہ ہے. سی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ہاں آغاز اس کا اسماعیل اختتام ہے حسین. میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہے نا آغاز نہیں, کیونکہ جب انتہا ہے نا حسین تو انتہا پہ آ جائے, جب نہایت تو میں کنفیوز ہوتا نہایت کہاں سے آ رہا ہے. تو انتہا اس کی حسین ہے, ابتدا ہے اسماعیل. تو میں بی پہ جاؤں گا. بی پہ لاک ان کروں؟ بی لاک ان کر. میں بی لاک ان کرنے لگا ہوں آپ کی اجازت سے. رائٹ, میری تو آپ جو ہے جائیداد لکھوا رہے ہیں. لاک ان کرتے ہیں. بی لاک ان. نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل کہا ایاز اشرف نے. لاک ان کیجئے کمپیوٹر بی, اور آپ کا جواب درست ہو گیا.
اے اور سی کے چکر سے نکل گیا، آپ نے بڑا اچھا کیا تھا، بی پہ جمپ کھائے آپ نے اور آپ کا جواب درست ہو گیا. خیر مبارک ہو سر. میں کنفیوز ہو رہا تھا نہایت کیونکہ نہایت کہاں سے آ رہا ہے، تو جب آپ نے انتہا بولا تو پھر انتہا پہ وہی ہے کہ انتہا تو حسین ہے جو کربلا کے صرف 73 افراد اپنے خون کے پیاسوں کے سامنے پیاس سے نڈھال تھے. اور بے شک بے شک بے شک. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی ظاہر ہے ابتدا میں جو انہوں نے قربانی دی تھی. ہاں بے شک، یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. آئیے اگلا کنٹیسٹنٹ لیتے ہیں. جناب علی زیدی صاحب، آپ کے سامنے ہم آپ کا مصرع رکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو شعر مکمل کرنے کے لیے کہیں گے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ میں نے شعر پڑھا بھی تھا اپنے ابتدائیہ میں، شاید سنا ہوا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہ اکبر. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور کیوں نہ، کیونکہ یار میں کبھی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسن دونوں جب ینگ تھے، طفل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ بیٹھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے اور وہ اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے. اتنی محبت تھی نبیوں کے تاجدار کو، اور ان کی شہادت پہ کیوں نہ پوری دنیا غم منائے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. لاکنگ کیجئے جی، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس مصرے سے. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کمپیوٹر لاکنگ اے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا. ویل پلیڈ علی زیدی. خواتین و حضرات، دوسرا راؤنڈ ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے، اور دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایاز اشرف 10 پوائنٹس میں ہیں اور باقی دو کنٹیسٹنٹ عمیر ندیم اور علی زیدی دونوں 20 پوائنٹس میں ہیں. ایاز اشرف کی ایک امیج کا جو سوال تھا وہ غلط ہو گیا تھا. بہرحال ابھی پورا کھیل پڑا ہے. ایاز اشرف میں باؤنس بیک. عسکری حسن ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو چکے ہیں. آئیے ان سے پھر ایک اور کلام سنتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت مولا علی اکبر کی بارگاہ میں مصائب کے چند اشعار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو. نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو. کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں، سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو. اور اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے. امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے. اور تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب. اور ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں، بیڑیاں خط بنا
आती हैं, अरे उन निशानों के पीछे पीछे मेरे अम्मा ज़हरा मिटाती आती हैं। उसकी नजरें न देखें ये मंजर, उम्मे लैला संभाल ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। उम्मे लैला संभाल ले ज़ैनब। अस्करी हसन साहब, अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे। आपने जो नक्शा खींचा है, मंजर कशी की है, वो वाकई आंखों में आंसू ले आता है। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा ना मिला, गुरूर टूट गया कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा ना मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त यह है कि फिर भी झुका सर ना मिला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। हक़ व बातिल की जंग सर ना झुकाए इंसान तो फतह उसी की होती है। अल्लाह ताला हम लोगों को ये समझ अता फरमाए। आइए अपने, बहुत शुक्रिया अस्करी हसन साहब, और यह है लवली नाइट इंशाल्लाह, और जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। शामिल होने का बहुत शुक्रिया। सो ख़वातीन हज़रात, हम 2 राउंड ख़त्म कर चुके हैं और अब तीसरे राउंड की तरफ चलेंगे। आइए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं वापस अपने तीसरे राउंड के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। और हमें बड़ी अच्छी खबर मिली है ड्यूरिंग द ब्रेक के अस्करी हसन साहब जो हैं हमारे साथ फिर आखिर में शामिल होंगे एक सलाम पढ़ने के लिए, विच आई विल इंशाअल्लाह थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इतनी प्यारी आवाज़ फिर सुनने को मिलेगी प्रोग्राम के अख्ताम में। आइए अपने तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं। तीसरा राउंड हमारा होता है सवालात का। आइए सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला कंटेस्टेंट उमैर नदीम साहब। ये तीसरा राउंड है, इसमें हम आपके सामने 2 सवालात रखेंगे, आपने 2 सवालात के जवाब देने हैं और ये मौका है आप अपनी लीड को आगे लेके जाएं, बढ़ाएं दूसरे कंटेस्टेंट्स के मुकाबले में। आपके सामने हम पहला सवाल रख रहे हैं। उमैर नदीम साहब, आपके सामने सवाल है। हम 2 सवाल पूछेंगे, उसमें से पहला सवाल आपके सामने है कि द बैटल ऑफ करबला फॉट ऑन 10th मुहर्रम इन द ईयर। कौन से साल में ये बैटल ऑफ करबला पेश आया? 60, 59, 61 या 62? The answer is B, 61. B, 61 आफ्टर हिजरा। लॉक इन कर दूं? जरूर, 100%। आपका कॉन्फिडेंस और एतबार बता रहा है, एतमाद बता रहा है कि आपका ये जवाब, आप मुत्तफिक हैं अपने जवाब से। आइए लॉक इन करते हैं कंप्यूटर 61 आफ्टर हिजरा, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। मुबारक हो सर। और आपके सामने हम बगैर कोई वक्त ज़ाय किए दूसरा सवाल रख रहे हैं। इन करबला व्हाट इज द एज ऑफ हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम, सन ऑफ हजरत इमाम हुसैन? उनकी क्या उम्र थी अली असगर की? 9 महीने, 12 महीने, 3 महीने या 6 महीने? उनकी एज 2 महीने
سے زیادہ اور 3 مہینے سے کم تھی تو اس کا سب سے قریبی جواب 3 months بی آتا. سو 2 اور 3 کے درمیان تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی تو قریبی ظاہر ہے پھر 3 مہینے ہی ہوا تو لاک ان کر دیں 3 مہینے. ضرور. آپ کے لگتا ہے یہ لیٹر بی جو ہے کافی لکی ثابت ہو رہا ہے, دونوں بی پہ ہی جواب آ کے اٹکے تھے. یہ لاک ان کرتے ہیں بی 3 months. او 6 مہینے 6 months. آپ نے مجھے کنونس کر لیا تھا ایون. بلکہ 6 مہینے ان کی عمر تھی, 6 مہینے حضرت علی اصغر کی عمر تھی جب انہیں شہید کیا گیا. آپ کا ایک جواب درست ہو گیا ہے, ایک غلط. آئیے اگلا کنٹیسٹنٹ لیتے ہیں, ایاز اشرف. 2 سوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ نے دیکھیں اگر آپ دونوں کے جواب دے دیں تو شاید آپ برابر آ جائیں دوسرے کنٹیسٹنٹ کے. علی زیدی نہیں, سوری علی زیدی نہیں, عمیر ندیم کا ایک غلط ہو گیا جواب, تو آپ کو یہ دونوں صحیح دینے تاکہ آپ برابر آ جائیں ان کے. پہلا سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایاز اشرف. آپ کے سامنے سوال ہم نے رکھا ہے, حسین ابن نمیر تھرو اسپیئر تھرو حضرت علی اکبر, کون سے مقام پہ انہوں نے برچھی ماری تھی؟ ہینڈ, چیسٹ, بیک یا نیک؟ 18 سالہ جوان حضرت علی اکبر کون سے حصے پہ انہوں نے برچھی ماری تھی جسم کے؟ دیکھیں بیک پہ تو مار نہیں سکتے کیونکہ جتنے بھی کربلا کے مولا کے جتنے بھی اولاد تھی, اور کبھی کمر پہ تو کھائیں گے نہیں. میں تو بالکل نہیں مان سکتا کہ ٹھیک ہے, بہت اچھی لاجک ہے, زبردست. بالکل صحیح لاجک دیا آپ نے. امام جو سر کٹا دے, سر نہ جھکائے, اس کے خاندان والے کیسے پیچھے کھا سکتے ہیں برچھی؟ نہیں, میں تو صرف سی کا بول سکتا ہوں کہ سینے بھی کھا سکتے ہیں اور کبھی نہیں کھا سکتے. I agree. آئیے دیکھتے ہیں کمپیوٹر بھی ایگری کرتا ہے ہم سے. کمپیوٹر لاک ان سی, چیسٹ, سینہ. اور آپ کا جواب درست ہوا اور ساری قوم کا جواب درست. اور یہ اعتماد ہے ہمارا اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین علیہ السلام کی فیملی جو انہوں نے تاریخ میں مثال چھوڑی ہے, وہ آتے زمانے کو بہادری کی مثالیں دیتا رہے گا, آتے زمانے کو سچائی کی تلقین کرتا رہے گا, آتے زمانے کو باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کی تلقین کرتا رہے گا. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں ایاز اشرف. حضرت قاسم علیہ السلام is the son of حضرت ام کلثوم, حضرت زینب, حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن علیہ السلام؟ یہ میں صبح سن رہا تھا, حضرت قاسم علیہ السلام حضرت امام حسین سے فرماتے, حضرت ام کلثوم اور بی بی زینب کے تو یہ نہیں تھے نا, یہ یا بھتیجے تھے یا بیٹے تھے. نہیں, ہاں, حضرت قاسم علیہ السلام کو جب ان کی اس فوج نے مارا, شہید کو زخمی کیا نا, تو حضرت امام حسین ان کو مارتے ہوئے گئے, ان کو کہا بھتیجے آج میں بے بس ہوں. اور حضرت امام حسن کے بیٹے تھے حضرت قاسم, حضرت امام حسن کے بیٹے تھے, کیونکہ جب اتنے بے بس حضرت امام حسین ان کو فوج کو مارتے ہوئے اندر گئے تھے, اور اس کے حضرت قاسم کے سر کے پاس کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا آج میں بہت بے بس ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا. حضرت قاسم جو ہے نا یہ بھتیجے تھے حضرت امام حسین کے, اور حضرت امام حسن کے لخت جگر بیٹے تھے. آئیے لاک ان کرتے ہیں ڈی, حضرت امام حسن علیہ السلام.
कंप्यूटर लॉक इन बी, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। वेरी वेल प्लेड अयाज, दोनों जवाब आपके दुरुस्त हुए हैं। आप फिर से एक दफ़ा रेस में शामिल हो चुके हैं। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, अली जैदी। अली जैदी भाई, 2 सवाल आपके सामने रखेंगे। पहले आपके सामने पहला सवाल, इमाम ज़ैनुल आबिदीन was present at the battle of Karbala but survived the battle because, किस वजह से वो बच गए इस बैटल में? He reached after Asr Ashur, या फिर he was ill, या फिर Yazid want him alive, या फिर he was only injured? He was ill. He was ill? Yeah. बीमार थे। कंप्यूटर लॉक इन, he was ill, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। He was ill, और यही वजह थी कि उनकी जान बच गई, वरना वहां पे तो लोग सर कटाने गए थे। आइए अगला सवाल लेते हैं अली जैदी के लिए। What is the name of 2 sons of Hazrat Zainab alayhi salam? On o Muhammad alayhi salam, Hassan o Hussein alayhi salam, या अली अकबर और अली असगर alayhi salam, या फिर तिफलान और मुस्लिम alayhi salam? ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ऑन मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लगता है कि काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं अली जैदी, आप बिल्कुल भी लम्हा भी नहीं ले रहे आप, यानी कि मैं सवाल ख़त्म करता हूं और आपके चेहरा बता देता है कि इसका जवाब आपको मालूम है। लीजिए लॉक इन करते हैं, अब क्या बहस करना अली जैदी से, इन्हें मालूम है ऑन और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इन्होंने क्या, कंप्यूटर लॉक इन कीजिए ए ऑन मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया। दोनों जवाब आपने दुरुस्त दिए हैं, आपके पहले भी दोनों जवाब दुरुस्त थे, यानी आप पहुंच चुके हैं 40 पॉइंट्स पे। अयाज अशरफ इस वक्त हैं 30 पॉइंट्स पे, और उमैर नदीम भी 30 पॉइंट्स पे हैं। उमैर नदीम और अयाज अशरफ 30 पॉइंट्स पे हैं, और अली जैदी जो हैं इस वक्त 40 पॉइंट्स पे हैं। आइए चलते हैं हम अपने चौथे राउंड की तरफ। हाय हुसैन, हाय हाय हुसैन, हाय हुसैन। ओके ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम अपने चौथे राउंड तक पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं उमैर नदीम। उमैर नदीम ये चौथा राउंड हमारे साथ खेलेंगे। उमैर नदीम, इसमें हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और उस वीडियो को 10 सेकंड की वीडियो, उसको देख के आपने बताना है कि वीडियो किसकी है, कौन शख्स है उस वीडियो में, और आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे ये फैसला करने के लिए। उसके बाद फिर हम दूसरी वीडियो दिखाएंगे, उसमें भी 10 सेकंड मिलेंगे आपको। फिर तीन वीडियोस आपने देखनी है, 3 आपने जवाब देने हैं, 30 पॉइंट्स इसमें भी आप हासिल कर सकेंगे। ठीक है, आइए पहली वीडियो देखते हैं। ये एक शहादत थोड़ी हुई है करबला की, और भी बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं, तो उसका जिक्र तो इतना नहीं करते, तो शहादत इमाम हुसैन के जिक्र से उम्मत को इतनी लगन क्यों? जनाब उमैर नदीम साहब कौन थे मुकर्रर इसमें? मुझे इनका पूरा नाम नहीं याद, लेकिन ये डॉक्टर अब्दुल, दोनों गलत हैं इस वक्त। नहीं, डॉक्टर सही है, अब्दुल नहीं। रह रह के बुका अहले हरम करते थे ऐसे, थम थम के दिया आखिर शब जलता है जैसे। जनाब उमैर नदीम साहब, इन्हें जानते हैं आप? सैयद जाफर हुसैन साहब? नहीं, ये तलत हुसैन थे। हुसैन सही है, तलत हुसैन। जनाब उमैर नदीम साहब, ये नाज़ जी असद अली नकवी साहब? ये भी गलत हो गया आपका जवाब। उस्ताद असद अमानत अली साहब जो इसमें इस वीडियो में थे। तो आपके तीनों जवाब गलत हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है कि रैपिड फायर राउंड जो होता है उसमें आप बाउंस बैक कर सकते हैं, आपको पता है उसमें सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो डोंट लूज एनी होप इंशाल्लाह। ठीक है उमैर नदीम साहब, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं विद 3 न्यू वीडियोस। सो हमारे साथ इस वक्त अयाज अशरफ हैं जो कि हमारे साथ ये वीडियो राउंड खेलेंगे। चौथा राउंड है हमारा, इसमें हम 3 वीडियोस दिखाएंगे अयाज अशरफ को, और उन्हें बताना होगा कि इस वीडियोस में कौन मौजूद हैं, कौन अशखास मौजूद हैं। मौका है अयाज अशरफ आपको लीड लेने का, यहाँ पे 30 पॉइंट्स उसमें मिलेंगे आपको अगर आपने सारे सही जवाब दे दिया। ये पहले वीडियो दिखाते हैं अयाज अशरफ को। 2 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अयाज अशरफ, नाम बताइए। नदीम भाई जाकिरीन को मैं नहीं जानता। वाकई?
میں نہیں جانتا یہ ذاکرین تو میں بہت مشہور یار. اچھا ایک ذاکرین any idea؟ میں ذاکرین کو نہیں جانتا. نہیں جانتا ہے. یہ مرثیے میں سنتا نہیں ہوں کبھی تو اس اچھا. لیے اگلے ذاکر کو آپ ضرور جانیں گے. یہ میں آپ کو ایک اچھی خبر. کچھ ساتھوں کے کٹ جانے کا غازی کو نہ تھا دھیان، پانی جو بہا مشق سے غالب سے چلی جان. یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے طارق عزیز صاحب تھے اور ان کی آواز آپ کو پتا ہے مردوں کو جگا دے. جواب درست ہوا آپ کا. آپ نے ایک صحیح جواب دے دیا ہے 3 میں سے. مبارک ہو، 10 پوائنٹس آپ نے حاصل کیے ہیں. آپ لیڈ پہ آ گئے ہیں. چلیں اگلا کنٹیسٹنٹ لیتے ہیں خواتین و حضرات. ایک جواب صحیح دے دیا ہے ایاز اشرف نے. اب علی زیدی کو ہم نے لیا ہے. علی زیدی آپ کے سامنے 3 ویڈیوز رکھیں گے. ابھی تک کوئی اچھا نہیں جا رہا رزلٹ. دیکھیں آپ امپروو کرتے ہیں اس رزلٹ کو، اس توڑتے ہیں اس ریت کو جو انہوں نے قائم کی ہے. آئیے علی زیدی کے سامنے پہلی ویڈیو رکھیے. میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا. یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے. ایک دم نام ذہن سے نکل رہا ہے. ارے میں نے کہا یہ تو بہت آسان تھا. سر تو کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. سنا دیجیے بیٹا، تیروں سے چھجی مشق دکھا دیجیے. بہت مشہور ہوسٹ پاکستان پی ٹی وی سے شروع کیا تھا انہوں نے، اور میرے خیال سے اگر آپ ہمارے دور کے ہوں تو جانتے ہوں گے نا لازمی، لیکن آپ ینگ لگ رہے ہیں. ڈاکٹر سبتے جعفر. ماشاء اللہ. اچھا یہ میں نہیں پہچان سکتا تھا انہیں، آپ نے پہچان لیا انہیں. باقی تو مجھے پتا تھا. پہلا والا بھی جانتا تھا لیکن ان کی کافی ویڈیوز دیکھی تھی، لیکن نام ذہن سے سلپ کر گیا. نام ذہن سے. پہلے طارق جمیل صاحب تھے، مولانا طارق جمیل صاحب، اور دوسرے ضیاء محی الدین. بہت بڑا نام پاکستان ٹی وی کا، ضیاء محی الدین صاحب. بہرحال آپ نے بھی ایک جواب صحیح دیا ہے تو خیر اچھے رہے آپ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ سے. عمیر ندیم صاحب کوئی بھی جواب نہیں دے پائے تھے انفارچونیٹلی، اور ایاز اشرف نے بھی ایک صحیح جواب دیا تھا، طارق عزیز، اور آپ نے بھی ایک صحیح جواب دیا ہے. تو اس راؤنڈ کے اختتام پر میں امین بھائی کو لیتا ہوں. امین بھائی ذرا آگے سکور بتائیے. اب ہمارے سامنے ہمارے ساتھ سید امین صاحب شامل ہو چکے ہیں جو ہمیں سکور بتائیں گے، اپڈیٹ کریں گے تاکہ ہم آخری راؤنڈ میں جانے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ کون کہاں پہ ہے. اسکور اس طرح ہے کہ عمیر ندیم صاحب کے 30 پوائنٹس ہیں، کیونکہ لاسٹ ویڈیو والے راؤنڈ میں وہ کوئی پوائنٹس نہیں لے پائے تو پرانے ان کے جو پوائنٹس تھے اس سے وہ 30 پر ہیں. ایاز اشرف نے ویڈیو والے میں ایک صحیح جواب دیا تھا تو وہ 40 پر ہیں، اور علی زیدی نے بھی ایک سوال کا ہی جواب دیا تھا مگر علی زیدی پرانے ان کے کوئی غلط نہیں ہوا تھا تو وہ 50 پر ہیں. 30 40 اور 50. ایبسولوٹلی تھینکس سید امین. اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ کی طرف جس میں ہوگا ریپڈ فائر. کہیں نہیں جائیے گا، ایک چھوٹا سا اشتہار دیکھیے، چھوٹا سا، اس کے بعد واپس آتے ہیں ریپڈ فائر کے ساتھ. اپنے محرم الحرام کا اسپیشل پروگرام ہے، کہیں نہیں جائیے گا، ساتھ جڑے رہیے گا. ہائے حسین ہائے ہائے حسین ہائے حسین. ویلکم بیک خواتین حضرات. 5واں اور آخری راؤنڈ ہے اس پروگرام کا. اس سے پہلے کچھ اشعار شان حسین کے سلسلے میں. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے. اور ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں اب، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد.
हमारे साथ हैं उमैर नदीम, और उमैर नदीम रैपिड फायर के पहले कंटेस्टेंट। उमैर नदीम साहब, हम आपसे 10 सवालात करेंगे, 1 मिनट आपके पास होगा। उस 1 मिनट में आप जितने ज्यादा जवाब दे दें उसके आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर जो जवाब आपको ना पता उसको पास कर दीजिएगा, मैं अगले सवाल पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है? आपका वक्त शुरू होता है ना। मुहर्रम के क्या मायने हैं? पास। हजरत हुसैन की शहादत कब पेश आई, किस दौर में? किसकी, सारी रिपीट कर देंगे? किसके दौर में हजरत हुसैन की शहादत किसके दौर में पेश आई? यजीद। करेक्ट। हजरत मोहम्मद के फैमिली के कितने लोग शहीद हुए? 22। करेक्ट। 9 या 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखा जाता है? उनकी याद में। करेक्ट। हजरत उमर बिन खत्ताब ने मुहर्रम को साल का पहला महीना करार दिया, करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। इनकरेक्ट। इस्लामी कैलेंडर में कितने महीने मुकद्दस हैं? 12। इनकरेक्ट। मुहर्रम के बाद कौन सा महीना आता है? सफर। करेक्ट। इस्लामी कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12। करेक्ट। हजरत इब्राहिम की बीवी का क्या नाम था? पास। माह रबी अव्वल में किस पैगंबर की, और आपने 10वां सवाल आपसे हम नहीं पूछ सकते क्योंकि आपका वक्त खत्म हो गया है। आपने काफी सारे सही जवाब दिए हैं, हम इस राउंड के बाद आपको बताएंगे कि आपने कितने सही दिए कितने गलत। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। अयाज अशरफ, आपको रूल्स पता हैं। हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे, पॉसिबल 10 क्वेश्चंस, और 1 मिनट आपके पास होगा। उसमें आप जितने जवाब दे दें, जो जवाब नहीं आता आप उसको पास कर दीजिएगा ताकि हम आपसे अगला सवाल पूछ लें। आर यू रेडी? यस यस यस। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। एक इस्लामी माह में कितने दिन होते हैं? 29-30। करेक्ट। कुरान कौन से महीने में नाजिल हुआ? कुरान कौन से महीने में नाजिल हुआ? इस्लामी महीने। पास। इस्लामी कैलेंडर का क्या नाम है? इस्लामी कैलेंडर का नाम इस्लामी कैलेंडर? नहीं, मतलब कि कौन सा है? जैसे रोमन कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर को क्या कहते हैं? हिजरी। करेक्ट। मेराज का वाक़या कौन से माह में पेश आया? मेराज का वाक़या पास। हजरत हमजा कौन सी जंग में शहीद हुए? पास। रमजान में भूले से खा लेने से रोजा टूट जाता है, करेक्ट या इनकरेक्ट? नो। करेक्ट। तस्बीहात फातिमा में क्या पढ़ा जाता है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर। करेक्ट। चारों खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा दौलत किन के पास थी? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप ये जवाब नहीं दे पाएंगी क्योंकि आपने वक्त काफी ज्यादा ले लिया, अयाज अशरफ। अब हम चलते हैं अपने तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ, अली जैदी। वही आपके साथ भी होगा। 10 सवालात हैं, 1 मिनट है आपके पास। जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि सारे सवालात आप सुन सकें। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। कौन सी सूरह में अल्लाह जमाने की कसम खा के कहता है कि सारे इंसान खसारे में हैं? सूरह हसर। करेक्ट। हजरत खदीजा की उम्र क्या थी जब उनकी शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई? 40। करेक्ट। वो कौन सी सूरह है जिसमें हसद करने वालों के शर से पनाह मांगने का कहा गया है? फल्क। करेक्ट। हजरत अब्बास किन के बेटे थे? हजरत अली। करेक्ट। करबला कौन से मुल्क में वाक़या हुआ? इराक। करेक्ट। अली मुझसे और मैं अली से हूं किसके अल्फाज में? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेक्ट। हजरत अली की तलवार का क्या नाम था? जुल्फ़िकार। करेक्ट। अब्बास, हसन और हुसैन में सबसे छोटे कौन थे? हजरत अब्बास। करेक्ट। ईरान के दारुल खिलाफा का नाम बताइए। मशहद। करेक्ट। इमाम हुसैन की बेटी सकीना की उम्र क्या थी वाक़या करबला के वक्त? सॉरी, 4 years। करेक्ट। आपने सारे जवाबात दे दिए और अभी भी वक्त है। कुछ और सवाल पूछ लूं आपसे? आपकी उम्र क्या है? इससे पहले कि हम रिजल्ट अनाउंस करें, हमारे साथ अस्करी हसन साहब दोबारा शामिल हो चुके हैं। आइए एक और कलाम सुनते हैं उनके पुरसोज आवाज में, उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अस्करी हसन साहब।
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تعمیل حکم میں مصائب کے چند اشعار، 2 سے 3 اشعار. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ عسکری حسن صاحب، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خواتین حضرات، رزلٹ سامنے آ چکا ہے. ہمارے امین بھائی نے اناؤنس کر دیا ہے رزلٹ. اس کے حساب سے اس وقت ایاز اشرف اور عمیر ندیم جو ہیں وہ 80 پوائنٹس لے کر مشترکہ دوسری پوزیشن پہ ہیں، اور اس پروگرام کے فاتح جو ہیں، آج محرم الحرام کے مقدس ماہ میں جو ہم نے یہ پروگرام آپ کے لیے رن کیا، اس کے فاتح جو ہیں انہوں نے صرف اس راؤنڈ میں، آخری راؤنڈ میں 90 پوائنٹس لیے ہیں. تو صرف اگر انہوں نے ایک راؤنڈ کھیلا ہوتا تو انہوں نے ان دونوں کو پچھاڑ دیا ہوتا. یعنی 90 پوائنٹس لے کے وہ ایاز اشرف اور عمیر ندیم کے ٹوٹل اسکور کو مات دے چکے ہیں. 90 پوائنٹس لے کے ٹوٹل ان کے پوائنٹس بنتے ہیں 140. 140 پوائنٹس لیے ہیں علی زیدی نے، ایاز اشرف اور عمیر ندیم نے 80 پوائنٹس لیے ہیں. ویل پلیڈ بوائز، تینوں نے بہت مقابلہ کیا، اور خاص طور پہ جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ شروع کے راؤنڈز میں سب نے بڑی اچھی لاجکس کے ساتھ جو جوابات دیے ہیں. That was the part of, I would say, the best part of this show. ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی. جیسے ایاز اشرف نے کہا، ہم یہاں پہ ایک اچھے مقصد کے لیے شامل ہوئے تھے، اور وہ مقصد انشاءاللہ ہم نے اچیو کر لیا ہوگا. آئیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ اتفاق، وہ اتحاد کی برکات شامل کرے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کر سکیں، ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. عدم برداشت کی کیفیت ہماری زندگیوں سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں اتحاد برقرار رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ اللہ
حسین، ہائے ہائے حسین، ہائے حسین.